Amokenen upra tomare kuferia zala te godina i džuma, a pa ma dava koga kakva po hoteli kalem celosno tomare. Na cafe, esqueleto e grupa. Ema Kava, tal Kitoveni Kalem poet visit casa Tarobotelica Centrului Copeci. Znači, Magdo Dvojname zdali grupa, direktno pali džuma i sjane na Malemol. Šaja kanal Đulja je organizala zadnje. Znate, ide živije sad ću dječa. Govori jednostavno i tamo i džamijemo hoteli. Da няма ги пита метрия. Значи ако това само овако, ali svako. Da ne šansa, to ima šansa. Една комундар 322. Ако ја дава около потеле, тој тамо. 300 колку бил? 318. По 318 тара хан. А тој ќе виге да ковакел. Е модо стар понавлja програмирани план програм. А не му шака на програмите план. Dedicată roba. Nu!
everything goes on the money. With the result of it. Patience, bring us some. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
حبيبي سير نو كاميرا اوكي كلوز بليز Sad u low postovete, ali prvo manuša, kada sam prvo grupa slovena kako zato je tamo nešto novitet, što prethodna grupa je nasine. I po kraj kada krename, kuva sa tije zutjana ko te piknena bakšišija, šaj koji mangela pa dva tekne oblasti, valda parfenija, ali soka mangen, ko kraj ta lodava, a kada nam nešto snima. حبيبي الله يحفظك ويبارك فيك فقط التصوير ممنوع لان المسجد جديد Zabranimo i tamo te slikine. ونريد من الاخت الذي عند البروجيكتور يبتعد بس Ti mangan preno koji da tu leti stolica. Kaç diye stranci? Canım beş kaça? Na направо карше лестничник. Aç kırım ne kırım. А къде имаш канал? Ne tutuyor? Adica ponaka je seka svetinjalo. طيب سيبدا الان العرض يتحدث عن قبل النهي Znači, ako neka si kalebe tu menjete dikeno svetu, onda ovo bjandili u pekamberesku ali selam. وصولا الى ولادته عليه الصلاه والسلام ثم بعد ذلك Znači, taro neskoro bjandili pasađi pala da vas odesijo. سيبدا العرض Eke kariti ka. Aleyküm selam. لم يكن ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم حدثا عاديا، بل كان لحظة فاصلة في تاريخ البشرية. كان يلف الأرض ظلام دامس ويعمها الجهل والشرك، ويهين القوي على الضعيف، وتوأد البنات بلا ذنب. احتارت العقول واضطربت القلوب، وكانت الأرض تتوق إلى رحمة تنقذ البلاد والعباد. في تلك الأجواء العاصفة وجد بيت طاهر، بيت فيه آمنة بنت وهب، الزوجة النبيلة لعبد الله بن عبد المطلب. حملت جنينا، لم يكن جنينا فحسب، بل أمانة من السماء يهيئه الله للنبوة الخاتمة. تهيأت الأرض لميلاد سيد الخلق، فجاءت بشارات ذلك الميلاد المجيد، فكان ظهور زمزم من جديد. ثم جاء عام الفيل عندما قدم أبرهة إلى مكة، فإذا بسماء مكة تموج بالطير التي تحمل الحجارة، تحطم رأس المعتدي وتختفي آثاره. يموت أبوه لتستقبل أمه الولادة وحدها، ولما ولدته خرج منها نور أضاءت له قصور الشام، فبشرت به جده عبد المطلب وسماه محمدا، اسما لم يكن مألوفا في العرب، لتبدأ قصة ابن ولد يتيما ليكون أبا للمؤمنين ورحمة للعالمين. عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. سنكمل رحلتنا إن شاء الله عبر القاعدة التالية لكن بشكل مرتب. Ako nam je džajki brito samo, kjerem طول المجال بس. طيب بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. تكملة لما شاهدناه في الفيديو السابق. Znači, ako je tamo produžeto kadansko ti kako prethodno video. نشأ النبي صلى الله عليه وسلم في مكة المكرمة U pejgambera sam je sadno sa tođanena iz Meka, يتيما jetimi, znači izrotak. رباه جده عبد المطلب. Gospitinjane, bajrakirjane, neskoro papu, Abdul Mutalib.
ثم عمه أبا طالب Mala dva dinarita rakeno kako je skoro لم يعرف عنه له ولم يشاهد في مجالس السوق. Znači, lesena džamat neka ništo bila čo prethodno pretarutke koja راعى الغنم ولم يعبد صنم. a na kjela se bakrenama nikoga na klasne šitke, ali hesite obožajnel kipri. وصل عمره 25 سنة Koga uvode bi šupan peša male pejgambere, تزوج خديجة رضي الله عنها وارضاها Randi Sabe Hatidža. تاجر بمالها Isto ker palavajte ker trgovija lakere parvalika. وعرف بالصادق الأمين. Encide poznato najmanislitelelo i manetini prema neske i poštenosti mene. كان النبي صلى الله عليه وسلم في عمر 40 أو قبل ذلك أيضا كثيرا ما يتردد على غار. O pejgamberi alislam anla do saranda drž pajgata ko saranda drž najčesto posetinela s njih pešera Hira. هذا مجسم يحاكي ذلك الغار وهو غار حراء في جبل Znači, النور. a това са дихена kaj гари до dinela sine i pešera Hira. A това са дихена, a sa to si do него kaj su pejgamberi dala sine velike cidelke taro narodno budu dedikene džuđada. Kaj gata dijakono barata ris Hira. في غار حراء في جبل النور في مكة المكرمة. Znači, agama pe džebelu nur, a posle toga je tamo Hira, a to je bila Kimek. Inšallah, kad je kakaj tirali. كان كثيرا ما يتأمل بمخلوقات الله عز وجل قبل بعثته. Znači, on isto je su rabotnasne manušenca rango te obedeske ideologije. نتوجه التنوير التصوير داخل هذا المعرض ممنوع الخصوصية. طيب إلى أن نزل الوحي الأمين على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Na Ulisanu Džemila Selam نزل بمعجزة محمد صلى الله عليه وسلم Ovo je najbolje muđizama pejgamberska lisa. وهو القرآن العظيم. Albajtano Kur'an. بأول آية القرآن اقرأ باسم ربك الذي خلق. En prvo ajeti su objavljava Allah azza wa jalla učim čini Allah te Allah. فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم من هذه النقطة مبشرا ونذيرا. En kada za moment u pejgamber sam poštivljati obrazumljene manuše, ačan to objave Allah. وأول من آمن به من الرجال أبا بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه. Kao pejgamber sam sa manuše i tamo je ومن النساء خديجة رضي الله عنها. Čudaj Hatidža radijallahu anha. ومن الصبيان علي بن أبي طالب A رضي tamo الله عنه. aksenja koju su jednicu kare se tamo Alija radijallahu anha. ومن معجزات محمد صلى الله عليه وسلم كذلك معجزة الإسراء والمعراج. Taro muđice, taro čude pejgamberski, tamo pogledaš duše pejgamberski radi selam, a to je tamo put primetali neka u jednu stanu koju parkali, tako da je tamo bili birači pejgamberski. أسري به من مكة المكرمة إلى البيت المقدس وأعرج به إلى السماء. Neka će ovo pogledati što je pali pod upravo je takav. Kod Allaha do specijalno. فأخبر قريش بذلك. Neke čas napiši كما قال ابو بكر الصديق رضي الله عنه ان قالها فقد صدق. لذلك اختاره الله سبحانه وتعالى ليكون صاحبا لنبيه صلى الله عليه وسلم. ومن المواقع الأخرى التي شهدت النبي صلى الله عليه وسلم. A kada kabika onda prostor filozofal A qua è stato tanto peccato al santo ragazzo per la mala e Bekr radijallahu anhu. في أول طريق هجرته Po prvo dron koga pošpigete kreni hijđa. Hijđikalni presovata Meka ki Medina. هنا من الداخل هذا الموضوع. A qua è stato andrete di ken sar iz Medinela o pejgambera sam kaj garati. طبعا هو حجر لا ينفع ولا يضر.
Значи те джанен дека кога бара нити користа нити штета хели или пак нешто се бафи тоа теко некој кратвата на لكن هي нешто. مواقع شهدت حضوره الشريف. Ама на кога Италија состојбе кото пекабе сам се присутно кога потесне и тело тала. عندما اختبأ النبي صلى الله عليه وسلم هنا خارطة توضح طريق هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. Како ја картава кога петумење од ропо пекамбере, али стан сам кергја о хиджрет и тари Мека и Медина. ومن الملاحظ هنا طريقان، الطريق الأول هو باللون الأحمر يشير إلى طريق القوافل أو طريق السفر المعتاد. Значи, ако е глави линија со дикена кој дало нормално дрон која се дарела за Медина. وهو أيسر وأسهل على المسافرين. Ема кој дало полесно дрон која се употребljena на становникија е некако. Ајде, са по-широко кере дешајте خارطة كبيرة وتتسع للنظر من بعيد. طيب عموما والطريق الآخر وهو الطريق الذي سلكه محمد صلى الله عليه وسلم هو الطريق باللون الأصفر وهو طريق الساحل. Значи, пекамбере сама вебром со следијаки хиджа кој дало е жуто линија кој дало обукаро дрон. Значи, намено пекамбере сам кергјаѓа те на кувенеске и стапица, те слединене пекамбере сам людеске, а кој дало сосема различито е дрон со кергјаки хиджа маро пекамбере. وهو أطول وأعسر على المسافرين. А кој дало најнормално подугачко дром е мисто аѓа фукаро дром ачало мисафир. وذلك ليتوارى عن أنظار كفار قريش. Со цел тега велпетаро јака е кафирегио. بات النبي صلى الله عليه وسلم بعدة مواقع من أهمها جبل ثور وأسفل عسفان ووادي بطن الريف وغيرها من المواقع. Значи, са Италија клопана кото пекамбере али селама чило додека керела се неки хиджа. Најпознатото џебел ثور со иншаламе како разјавите نقاط الحمر هذه هي مبيت النبي صلى Значи, الله عليه ако ла Италија оболе точке, кото пекамбере сам са ачило додека керела сме преди хиджа. وسلم. ومر النبي صلى الله عليه وسلم في طريق هجرته بعدة حوادث ومن أهمها О пекамбере сам додека керела сме хиджа, случи само леске некого случај, естали поварно случката радова и حادثة سراقة رضي الله عنه и وارضاه. случка Сурака ибн Малик, синеје. نعم. سراقة رضي الله عنه قبل إسلامه كان من الذين يطلبون محمد طمعا في جائزة قريش. Аква Сурака, синеа дава која со пенџарласне шугаро Трагија, е мислило теровел, е пекамберте му дарил со цел телеми награда за Рошел Деве. وكان النبي وابا بكر الصديق في طريق هجرتهم كثيرا ما ابا بكر يتلفت يمنة ويسرى خوفا عن النبي الكريم. А па да моменто пекамбере саме бубетеа си некој дром, топоро дром сребни хиджа, теста веќе Медина. فرأى سراقة أمامه ملتقي فرسه يطلبهم. А о Сурака, джаласне пало пекамбере, саме гиклјалине перед стеа джаласне премо пекамбере али себе. فبكى أبا بكر وقال لحقنا الطلب يا رسول الله. О Ебу Бекир кад ја ситуација са Ардав, синеа не сакла ја Ресулаллах ракаме на кој Сурак. فقال له النبي ما يبكيك يا أبا بكر؟ Соја два соородја кергја по тој Ебу Бекир. قال إنما لا أبكي على نفسي إنما أبكي عليك يا رسول Мена الله. робава ја Ресулаллах робава шалтуке. Значи со цел со пелуметеа, со користамеа котуна постојнеа. قال له لا تحزن إن الله معنا. Ма секир макерла Аллах тала менсе. فدعا على سراقة وقال اللهم اكفناه بما شئت. Em pa dva momento pecambere али селам кергја тоа каква Сурака, па ќе о Allah мен дукале туке поваса, саржанеа ке роде. فهوت فرس سراقة Em патиња о граса Росурака ке спут. فتعجب من ذلك ونهض بها مجددا. Em тара два чуди сали. Em по дуито дром покушињате нападнеле пекамбере али селам. ثم هوت به مرة أخرى وساخت قدماها إلى الركبتان. По дуито дром перела ки кува финачико кочика перела о само грас. في أرض صلبة. Значи ко шукувања медикена калибретко пришимаис. كان العرب قديما يعرفون أين يضعون أقدام الفرس ولا يمكن أن يضع الفرس في مكان أرض رخوة. Се он джанена котете поставинене красте се начинена нека тија кови купоте шаке проперат. نعم. فكما ذكرنا سراقة رضي الله عنه من قصاصي الأثر ولا يمكن أن يجعل فرسه تغوص في أرض الرخوة. فتعجب من ذلك سراقة وخاف على نفسه
Kad ja situacija koja su laka, pošto ja te da dao korpori peske. فطلب الأمان من الرسول صلى الله عليه وسلم Od ja tamo pejgamber sam zaštiti. فأمنه ووعده بأساور كسرى Ema kergade kata cidele, kakale mushikonen tena vakenle, kad ja situacija pejgamber sam ubečinjaleske, Kavel vakti kote ka uirago barvalke taro kisra, to jest otači, taro kralje kisra ko klasne najbaralo pa dva momenti kovel te rešeleste. ومصداقا لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم عندما فتح عمر بن الخطاب بلاد فارس أعطى أساور Omer وكان radi الإسلام Allahom koga oslobodijao Faris, znači taj talo dnešno Iran, koga tarakva kisra liljao barvali pe se tisalo kako ovake pejgambereske sam emčivjaleske otači upravljaske rošele. ومن طريق هجرتها أيضا مر بحادثة أخرى وهي خيمة معبد Isto agavna kletar od tanka fa Ma'bed. رضي الله عنها وأرضاها. Radijallahu anhu. كانت معبد خير من وصف النبي صلى الله عليه وسلم شكلا وخلقا. A kada Đuli najšinaro pišinele pejgambera sam sad činela s ne skoro terbijeti, ne skoro vücut, znači ne skoro telo sad dostavljeno. مر النبي صلى الله عليه وسلم بها ولم يكن عندها زوجها هي من البادية A kada Đuli koja na keo pejgamberi lata lakoro runa se ne kere. ولم يكن لديها لا زاد ولا طعام تزوج به Mislim النبي ne صلى la الله عليه kere niti majbe niti pive te keo sa ge pejgamberi selam. وسلم إلا شاة هزيلة. Osim nek šuki, slabo, patriči. فاقترب النبي صلى الله عليه وسلم من تلك الشاة ومسح على ضلعها. O pejgamberi ali selam približi ga peđinka tija šuki, patriči, snela tut, samo do prinjalen pošto je bakrato vela tut. فدرت لبنا وشرب النبي صلى الله عليه وسلم. Pejgamberi ali islam piljata razvat tut i najzalona kubete, mutija, vakere familija. أبو بكر وأم معبد وزوجها عندما عاد كذلك. Na celo familija pala zama piljata razvat. بنكمل في طريق هجرة النبي تفضل معي. To his maternal uncles from Banu Najjar to announce his arrival. And on Monday, the 12th of Rabi al-Awwal, the herald came shouting, "The Prophet is coming, the Prophet is coming." The streets were وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب وهو متكئ على درعه. ثم صنعوا له الصحابه رضوان الله عليهم منبر يحاكي هذا المنبر من يحاكي هذا المنبر ليس خاطب النبي صلى الله عليه وسلم ثم عندما توفاه الله خطب ابن الصديق رضي الله عنه درس الشارع كرام كثيرا وعندما توفاه الله خطب الطاووس في الجلسه الاخيره احتراما وتقديرا لصاحبه. وهنا مجسم يحاكي في الله ازواج النبي صلى الله عليه وسلم. غير دخول خلال هذه النوافذ حتى لا يجد الازدحام. Akva je tamo osobe darovnje pejgambereska ali sedam. Znači, kako ne posebna osoba je Fatima, si ne posebna osoba Aisha, Sinere. Znači, agero pejgambereska je tu i džamija, cidela i svetla, uvel. A kažem, da li se tu ne presta sadiš nas nekada i džamija, ne pejgambereska samo ovdje skoro. Dženevsko bavča, ajde tu na dva kadike. Prete džajki džensko bavča i svi su ne znaš jak nek prekletnost sarsine i džamija ko prvo valke pejgamberesko. المساحه تقريبا التي كان يعيش فيها الرسول صلى الله عليه وسلم. Akbaba kerela telike ko pogosva dakle pejgamberesko. هنا الهجره اساسها 4 بكلام Četrina ti znak ja karo, pridiš ašaka. قلنا الرجال اول النساء Ajde, prvo mušane kadike na to. والنساء هنا ثم Očuglja šajte dike na kota. من غير الدخول هنا.
ثم ناخذ بطيبة رسم للرسول ومعهد منير وقد تعفو الرسوم وتهمد ولا تمحي الآيات من دار حرمة بها منبر الهادي الذي كان يصعد وأبنى له فيه المسجد بها حجرات كان ينزل وسطها من الله نور يستضاء ويوقد فبوركت يا قبر الرسول وبوركت بلاد ثوافي Testighiato insomma quando poi il soggetto c'è da vedere ciò che può cambiare agli sarà normalno per la forma جعل عمر بن الخطاب وهو انذاك خليفه بعد ابا بكر بازاله البناء وجعله جدار لبن وطين حتى تتسع المساحه. Ovako Vestor radijallahu anhu htjela je njihova kompanija, što je dovela pošuga prostor i baske, pošto ja moram ta način da vreske, repekam vreske u centre vreske. ثم في النهايه Emko kraj, عند احتضار عمر رضي الله عنه وارضاه استاذن عائشه رضي الله عنها بان يدفن بجانب صاحبها. da mu ovdje radijallahu anhu pretemeren, rodilja, izvanita Ajša radijallahu anha, sjećajte paronelve, čiji popekame sam dozvoljenje. وكانت عائشه رضي الله عنها تريد هذا المكان ان يكون لها بجانب زوجها صلى الله عليه Ovdje وسلم. htjela se anvarkanke zbog peska i pošto rodilja ona radijallahu anhu, ولكنها آثرت عمر على نفسها فدفن بجانب صاحبها. نقطة أخرى فاستحت منه عائشة رضي الله عنها فأزاحت الستارة وجعلت جدار من لبن وطين. Znači, stavili Ajša radijallahu an, zidinja i perda, zidinja pala dva zidom. Lač, pošto je Amanđija pola Morovke. وفيما يخص الحجرة النبوية الشريفة يوجد لنا فيديو أخير مدته دقائق تشرح كيف كان يعيش النبي في الحجرة Alo النبوية dva الشريفة. sjame zidot ediken sad stalo i so pekamberes. Ali agarta neke redino kamberje. O pekamberi, o Ebu Bekr Romer. على الشيخ مودع Nema gajta lubasiti pekamberes radi seda. فأوصاهم بعدة وصايا ومن هذه الوصايا Em dingjalen neko bor vasjetja, neko bor amaneti o pekamberes sam celo numeteske di. أيها الناس Jeta dva vasjeti talo. إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام Ej manušalen, tomarela, tak tomaro barvadi, pe talo tumege zabranimo maškatume. إلى أن تلقوا ربكم Kane tala kentume tomare devdea. كحرمة يومكم هذا وكحرمة شهركم هذا. Allah zabranio tume gadem pergal tumege hurmeti, značajno sa su i talo bari pe aj desutno diver. Se, a i talo divera fateskoro, baro, značaj si. وإنكم ستلقون ربكم I džanen dega ka sretinentume tomare gospodare. فيسألكم عن أعمالكم Odaka pučeltume načal tomare devi. وقد بلغت. Me tumenge va kergius. فمن كانت عليه أمانة Kasi tumen da remaneti. فليؤديها إلى من ائتمنه عليها. Neka dele
so postigate cu italolesche dendo polesco roșero, să remanete izvršite. ومن وصاياه أيضا قال صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبدا. Tarleske poruke isto Italo kote kakel mu plumtumen ge dui emanete ako ikenat men premalende nikogaš na netu mentoven ko dalaleti ko bila čodro. أمرا بينا كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم Neskoro kitabe mo sunete pejgambereskoro sallallahu alaihi wasallam. وغيرها من الوصايا واستوصوا بالنساء خيرا. Meguleske vasete kakel emponash nentu men shukar prema tomare romnia. إلى أن انتقل إلى الرفيق الأعلى صلى الله عليه وسلم في يوم الاثنين في السنة 11 من الهجرة. Sađi koga preselingjape po ahireti, po dešujeko bešpalitidža, ko dve po nedelni. Sine a dva kogo pejgamber sam preselingjat po ahireti. توفي صلى الله عليه وسلم في حجرة أم المؤمنين عائشة رضي الله Na عنها kraju dunjao pejgamber sam ki soba je šakiri radijallahu anhu. وفي حجرها Tivakiri soba. ودفن في حجرتها Isto parosalo tivakiri soba. وهو يوصي المسلمين الله بالصلاة. Leskoro palunova seti kovel o pazneno namazi, pazneno namazi. Akva je taltaro palunova seti pejgamber leskoro ali selam je umeteski. طيب نكتب بهذا القدر وسننتقل للفيديو. مقاسات 4 ب3. Ikera Kavakova Čujdanja. Znači, akava kerela pelafia karigo sobe pejgambereskere ali selam dikena. عاش سيد الخلق في بساطة Znači, diken sar živdinelas no pejgamberi ali selam. Leskeri familia sar živdinelasin. Kaj so velas no pejgamber diken leskoro kreveti. هنا حل جبريل عليه السلام وهنا تنزلت آيات تتلى بنا A kariga ko akla sobe znači hulisale kuranska ete koja so čitnape sađi ko yomul kiyame. حين بنى رسول الله Aki džamija sališ nas neko akte pejgambereskoro ali selam. شيد بجواره حجراته من اللبن والجريد A kariga سقوفها ulo osobe tarleske romnja so aj dvejtalo delo tari džamija. فسحة محجرة تحجبها عن الأنظار لم تكن Najnormalno kraljeske si ne učarde tarojakaje mušengrete na dikrol. أما أثاثها فكان بسيطا متواضعا فراش من جلد حشو O pejgamberi ali selam dikena ali lesko krevetis ne taro hasuri. وحصير تظهر آثاره في جنبه الشريف Ajde amenas do hasuri aneli so chiva ko dženaze diko pejgamberi sam snelesko kreveti a da vas sneleske star čaršafia so aj dve razna blagodati Allah so dingeam. كان فيها أيضا سيوف ودروع ورماح A klas ne omači pejgambereskrem leskoro štiti. إمام وقائد جيش بيت بلا إسراف Leskoro ker nas i ne israfi, nas i ne luksuzno ker. Znači, važno je talo so mukja paltute. هذه الجدران بناها الأمويون حتى A kava kana gradnena len emevisko država koga avena, عندما وسعوا المسجد من الجهة الشرقية. a ka lesar da bajrakerena i džamija rica poveke. Znači, sad avena razna dinastije, a ka naši ringovili džamije pejgambereske realisele. له لا باب ولا شباك. A kariga na ne akana niti udar, niti džami mukle, niti ništo. وجعل مؤخره مخلفا لئلا يصلى إليها ولا يتعبد إليها. A kava so dikena, eke pala akva dikena dvo zeleno i talo sarčoja, so cel tena resope koka bërje pejgamberesko tena krepe shirki, te džape lesar te rodel pi retreta vera buke. رسالة بلغوا عني ولو آية. أن الرسول صلى الله I paluno pejgamberesam so akerja raširnen mandar so go teshunen, znači neko ajet ili hadisi teshunen na kojem raširnen manušenge paltumen. Sar maglata akrel peda, akva diklen raširnen tajsa. Akva je talo glavno cel te doživinen sar živdinenas no muslimanjo pejgamberi ali selam
te keras poredba, ajde ko kulani metja si amamen, diko pejgamberi alayhis salam, ko bor skromno stalo, ko bor çorolipe, ali na kerjale adavate novel aktivno ko povikube Allahske rivera. Pa inshallah tu mesin da sledna dava tomaro aibe, ko akiranen tu me adva tomaro pozitivno sokovel, tomaro terbiyeti ahlaki to sebebi panda bu cennetu putinem peki Allahske rivera. والله إن شاء الله رازيات من ذلك اليوم. وأنا أقتدي بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية. قال الله تعالى ألا بذكر الله تطمئن القلوب. والله عز وجل وكريه единствено со смиренијове на калбија и тало спомниндој Аллах ес Корана. وقال صلى الله عليه وسلم وكرجاو پیغمبر علیه السلام كلمتان خفيفتان على اللسان دوی لافیا колај тале лесно е чибјаке ثقيلتان في الميزان харе ко мизани кивага حبيبتان إلى الرحمن бутале мангле ко Аллахи سبحان الله وبحمده سبحان الله Subhan العظيم. Allah u bihamdike subhane rabbil azim. So znači nela o Allah, a me samo tu возвишина туке захвала кера ем чарчипаске ту се најбар. وأرجو من كل مسلم ومسلمة أن يمشوا على هذا النهج ولو بتبليغ آية عن الرسول أو حديث عن Надинама الرسول. секој муслимани према ква дром каджал те пренеснел макар ек ајети джико секоја порокфален перипен. وبالدعوة إلى دين الله وإلى الله بالحسنى. Ем те повикунен ка Аллах скоро дини томаре шукаре понашаја ем најнормално шукар тербиете. وفي الختام أشكركم على حسن استماعكم وأرجو أن أكون عند حسن الظن. Захвалинаман туменге со сиенсине паждива со шунген шукар ем товел тумен шукар мисти бачаламенге. وجمعنا الله وإياكم في جنات الخلد. Валај те ке деламе сарне заедно ко дженнетул фирдаус иншаллах. والسلام عليكم ورحمة الله Алейкум وبركاته. селам. Акела мен кажа ке адија проданица кој со мангела шајте кинел песке некола букјали хедие. Можеш мангела Кирил езико кутија на примера ке тана. 10 евро ќе ти здрави. Baba bıçak mangeza. Vallahi bu pislik. Пекодина намазики дженнетско бакш. Тој тало значај деа место Аллај почастигјан. А кале мубарек моментенце. Аллај азza o jel ка кеа дуња му креа неколку дженнетска кисери. Аллај ка кеа дуња му креа дженетеске де букјате дикален панда кана. Во ектара два и да тало и джаме пекамбереске листа. Но наса. А ква со дитена гера кај тали до изградин.
И право джамие пекамберескер алейхиссалам сине аканака сокачи. Емо пекамбер алейхиссалам вакерга копоро познато хадиси вакеридо ма бейне бейти ва минбери зеудатум недиаличен. Помеју моро ке помеју моро минбери таво куатан пекамбери сокут вакерела и таво бавчата ни бавча дженетеске. То коментири каква хадиси взема вакерела. А два значинела исто за тековине коджене. Се бекачал осе соркиси. Туи то група вакерена, o pecamberi alisama kwa vakeria se bepea so adava tanto italo ke pecamberesche di jamia o isto tanca di kene cochene. Wallahi azza wa jal como ucinela mengamente come dire che abbia namazu do. Eu sou najvažno te kera dova kwa Allah azza wa jal. E pecamberesche di dova nikos di risalo kwa tan. Ja gena tu mena kariga korisnim dvije stare karija šo. Ama koristim da tekeren dova ko Allahi azza wa jal. No soji tamo isto agar nešto považno. Ta saka, tiken fakir do pejgamber aleyhisselam. Pošu karitalo mange, te prastav te završnavi ke praleske libuti, nego te fandama nijek mase ki džami dikjava. Dali halina kana kale hadisa sui povaro taro itikjafi, taro te kovdine dui rekiatije, nekas kogisile potreba tarteri pomoć, te prastate završnene skiribu. Dali osvena kva dženesko bavči semena vera dženeske bavči sija. Kula Italija dala, o pejgamber aleyhisselam kavakera. Em koga na kena, tare dženeteske le bavče beše nudmori. Ušle ja Resulallah kula Italija dala dženeska bavče, lakerla dala Italija o bavče, ezikreskere o bavče kote zikriola bekva vozvišimo din. Segde kogo da zivineatu, ne samo i limitele, te vozvišne Allahe, te siklove, akva dini, tu se anko dženesko bavče. Znači na ne samo. A ver kova Italo dženesko bavče kalare. Ša me budna se am svesno. Em savi got luditelja da le dženeteska da lugej nulo. Bakir galio pejgamber aslam, em talo treto mare diakri talo dženet. Sitne ko tomaro kher. Jodoleske na ne butiamente sigara sama ki dženesko bavče. Allah mu uzati gdje da kotoro tan kotar so aver. Vallahi počastinjatu truditelenca kerlera. Zašto sigara kariga ki dženesko bavča tekera, pa kiranetut ke sigar kokula dženeska bavči stoji. Inaku pralalem ki dženesko bavča la je sila lakere granici. Utmanuša avena na džanena kote te kovdine, ma da je tamo greška. Amen taj sa kolamen posterencar konkretno sikarbete sikavtuminge potar džikajtal, no pošto se amatari ca pratinenman ca se captumen ghișaretența. Căldina cariga, cia cariga. Se manușa căldinena da palalul sa gigensko bavča na neki dženesko bavča. Znači dženesko bavča kada keni soba pejgambereske. O minberi kajtalo. Popušne so poangle te kuente căldine. Em so poveke dova te ker. İnşallah Allah azze ve celle kula razı amen. Allah ga prihvatio amen. Elhamdülillah Allah počasti amen. Коектаро најшуже тана те кра сежда Allah je skazao. Дали сен свесна томаро чекат перла ки сежда у пейгамбери кај со кери. Ој Бубекр, Омер, Осман, Алија. Тумен овена две дел кај со објавињапе која два там Курани ја кеси. А Allah аззе во джеб акалеа почасти нела. Има би се така не сам те Allah je skazao. Валла иншалла Andrei Pastuvo, quando o pecamberi que daquela se namazi, quando se da andina pessoa morina pessoa. Kaj tamo do Pastuvo? Остане повеќе студија. Андреј си повеќе студија. Јектара два студија си тут викинелапе ел амуду серих. И си тут студо е креветеско. Опејка Андреј са ни тикјафи керела с некоја. После нас не порок кревете модори керела. Одори ки джестеско бавча и си ту менек студо en викинелапе unde tu kufa. O stubi
εμπράνητε λέμπος. Această care la pula. Ora nu s-a robezmeduanie pe camberes ca să alisam nu alia radiallahu. În pande ca sfatul. On tergiona stanga o kere pe camberes, nu naștite cât tu programanie. Acum vela salgi contra Allah azza wa jalla bernela pura scoeti wallahu ya'simuka minan nas. Emo Allah zaštitna tuta romanuša. Se vebi ko governata kwa pura scoeti o pe camberes sam pira kerela kalimoje, dakle meleke se nalaște. Gisi tu meni extubo doriga bikinape el umdetu el wufud. Stubie delegația acolo. Avem la nemuslimania, avem la cota meu pe care vreau că posebno je stubii che de la sinele ema că la sinele nga čalu islam. Kad je no mirapi o imami kaj so këldinel. Na ne ava baš o mirapi pe kamberes kura islam. Čiko mirapi sijek nešto kalo mermere. Eja dvo kalo mermeri graniti su italo pe kamberi pa dva deli to vas ne imam te zapazine. Znači kad je no mirapi, džilesto on majsije kalo sa mermeri talo adava, odoriga talo o imam metlupe pe kambere skoro alik selam. Si tu me nek stugo vikinela pe stube te ovako. To znači nela adava. Ashabi pripatingeau islami, Peygamberii pripreminela pe acel pohot Chimeca. Acum jalinela pe familia si de Chimeca familia, ama n-am muslimani acoate de lo haberitain, o Peygamberii sam care Chimeca. Itaribari se kirația s-ar nea cavachele. S-ar rodat din ghiume Peygamberii sam, acum handela sine pe costum. Koga vela sine vati namazesc, care vela sine o čavedeskere pavena sinele, de câldinel, pal namazi palem pandena sine. Sadece goto Allah objavljaves ke Kur'an skojeti, neko Allahi azza wa jalla skojeti. Že koja je tani sli istorija. Kwa dva tana kana sokajan, odori ga talo ehlu sofa. Koji ta rakla ehlu sofa? Allah čorole manusha, so sine tarimeka kwa kerge hijranas ne kajte beshen. Ilengoro tan sine pravale mi jamia. Peygamberi aleyhisselam se diken. Prvenствено ehlu sofa Lengoro tansine točno kada je talo mirapi pe kamberesko ralisele. Soske se porano i kibla sine pravale prema Jerusalim. U muslimanja na kodinenas na kastran, irananas na talijavestan. Ai dve kaj su o mirapi pe kamberesko raliselam. I dženesko bavče, a kari ga snadla ehlu sofa. Koga meninela pe kibla, kogovela kaj strane kibla, akla ehlu sofa, premestinena pe sos machiavesta. Iektara de ehlu sofa taravlaitare o Ebu Hureyre. O Ebu Hureyre, kova so odovor sine pe kamberea sam pano namukelas na leskerimira rahati, emo Ebu Hureyre kokrak najviše prenesinela hadisija taro pe kamberi alaihi selam. Doleske pravale na kova tanso džaja, a kari ga nitkonel u islamu. A kari ga cutinel u islamu. Trebala to marov kalbi, znači to vel celosno predadimo, te puče kortu pike, melive gore sunt pa koja. Wallahi li mam počasnila to, kere nadla ibadetija celo ne kalbja ko Allah i azad na sem obično taj. Wallahi te pripatinel to taj, šalaf imati ibadetija. Ne nadri, kaže. Nadri. Objasnim ti praliski. Ajde. Ajde, ću kožu.
أخي पानी Thank you very much. It's okay, Akhi. Okay. Lokal go. Akhi tamam ho gaya. Tamam ho gaya. Hai kati same sari ne. Right. Śniło. عليك نجي لك quería ver mucho من بارك كده كاتليك أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول حي على يلا يا سيد يلا يا شيخ يلا يا اخوان يلا يا ضيف يلا يا ضيف يلا يا ضيف يلا يا ضيف يلا يا اخوان الله يتقبل منا ومنكم جميعا يا سيد يلا يا شيخ استعجل يلا يا
Păvărineam să-i luam. Ece ne sıkar? Allah söylediğine ne pani? O dikava cala me palareste, çiyan glaviste. Religione panitura, no? Religione panitura. يا حجاج يا والله Pogodin gdje motana. Vedike, sarala meni. Prvo kuyudandı. Sarala meni hem cennet skobaçtı kayın hem akşam kayın. Meka su fini, meka. Sada حي على الصلاة
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على Официјално шукара ленке пекамберескери дис, ки дис исламескери, ки дис иманескери, Аллајте прифатнел тумари бадетија, иманеа, зоралеа иранена тумен ки тумари дис, иншалла, аква дружи бовела истрајност, ко томаро делуј беке лескоро дром, Аллајте ракел томаре фамилено, Аллајте дел тумен секоа хајри, иншалла тиранамен коа маре дизја коа маре керо простиме гюнахенцар, примиме доваенцар, Аллајте рекламентаро секој искушение, со нанамен така ти издржина. Амен моментално аракчовамен ки дисе пекамберескери алейхиселам. Амен сам ки диси Медина. И Медина сар Медина, ла и сила лакери историја. Лакери дис од почеток на сине Медина. Лакоро Алав сине Јефрип. А ква е итало лакоро прво анав? Од кога датири нела каја дис? Ем кој прво недромеско формирингја каја дис? А каја дис о формирингјала прво недромеско чавотаро Нух али само Јафес. Кога синео потоп, кога чилобродо ко Џудеја, два итало ко Ирак, јектар лескоро чаво Јафес, а вела карига ем прво недромеско населени Медина. Пала дава вена јек племена рекунена пе Амалика. Ем јектаро саро се делција ки Медина да Итале о Јаудие, ем трето племе о Хазреч Емеус, он тале племе таро Бену Неджар. А каласине о старо се делција Мединакер. Кога два вакви гласне пе Јефрип, кога вело пекамбери алейхиселам те керел хиджра, со итало хиджра итало пресели бе муслиманенгро тари Мека ки Медина. Соске алоа карига товел хиджра, се бепи објаваја тари стране Аллахескер. И клола пучибе. Соске на уло хиджра, например, товел ко Таиф, ки Џида, ко Ријад. Соске баш товели хиджра карига ки Медина. Аке соске. Се бепи тало акарига дуи племиња, дуи прала Хазрече Меус, бешенцар машкарленте сине војна, шел беш. У Јаудие пандо тогаш одобор писија, бикненас не оружје јеке кеске со целте му дарен пе машкар песта. Прета вело пекамбери алейхиселам сине кеди беко акабе о пекамбери алейхиселам
Користинелас не кога венас не мануша ко хаджи, те повикуинелен ку ислами. Ем прво дром де шу дујđe не прифатингју ислами. Ona vena carigo pejgamberi biçhalela lencar Musab ibn Omer. Akva Musab talo prvo ambasador islameskoro koja so kerla butiko raširbi islameskor. Koga više zbratimuinena pe Hazreće Meus, bereket je pralipaskoro, o Allah je dozvolinela leska kariga te kerel hijra. Koga velo pejgamberi al islam kja kja dis meninela lakoro Allah, e mojo vela tajbe tu tajbe. Oitali ubavice ubavajcenger, oitali tarlakro Allah, Medine tu Resul, i dise pejgambereskor, Medine tul Munawwara, osvetli mi Medina. Dali primeti nena, koja epiteti dobinela i dise pejgamberi ali selam, ovel osvetli mi. So mangelo Allah i tevakela mengeagar. Qua dva momenti koga predadinena tu mene Allaheski, qua dva momenti koga celosni kerena kavadini, Антуменде добинела пепитет, антуменде си живото. Емтуме се носветлиме. И одолеске, а каја диси сила бари вредност ко Аллах Азza wa Jal. Peygamber aleyhisselam kava kerel. Кој шајтумендарте живдинел ки Медина, нека живдинел. Кој шајтумендарте мерел ки Медина, нека мерел. Се ме ковавлеске шефачија кој јомул кијам. Тари вредност акале дизјакери е Медина коро, о пейгамбери алейхиселам кава керел. О Ибрим алейхиселам кергја довачали Мека. И ме кергјум довачали Медина. Еми дове пейгамберески алейхиселам сне о Аллах дуплирин дупло со кергја дово Ибрим алейхиселам ме Мекаке ме Мединаке. Емо долеска карига о муслимане ракела посебна смиреност. Posebno je povrzanost ibadetemi manea. Od lesko pejgamberi sama čalu imani kakrel, emo imani talo sigurno ki Medina, to jest qua dva momenti kogi klovena tara keadi so maru imani da talo nesigurno, sar koga osapi klola tarperi hef, ovna ne togaš sigurno. Ema dvaka primetinenole. Ме те пучавту мен гаран будже не шајту мен да нанеđe те джанел која дивесија мај двеаме. Која датасја. Соске сме ниѓа по начин то маре дживди паскоро. А вена тару екстресно дживди пе бути кере, на нету цреме коркури туке. И туа карих целостано да димо ко Аллах Азza wa Jal. Јакана шај која ква моменти ту сја нуморно. Ама која киранетут которо керо, прво дивена, od duito više ave upravo tute od trito, toro kalbi karovela kale tanesk. Se o pejgamberi aleyhisselam va kerja o imani talo sigurno ko akava tan. Ko aver hadis o pejgamberi aleyhisselam ka kerela çalakaya dis, ki akaya dis Dejjali epidemia na kuvelo. Taro alameti ki ametes kuritalo ka kapoavinel po Dejjali ka kuel ko saudizja, osven ki Mekem ki Medina na. Koga kapoavingjo velko ven zemljotresja jek palo jek. Emi od dvolišnjaki o munafikija so dživdine na kariga, on ka kren, hajde te na puština i Medina, više talo amenge nesigurno tan dživdi pask. Ama minja džanena čala kva hadisi, emonco namen ka čvaki Medina. A kaja disi Medina i sila, znači garavenala melekja tarosa od Hana. Емо долеске на дозволинена тој на два билач. Кавер хадис о пейгамбери алейхиселам кава керел. О Деджали на нете појавингјо саджи коте ефта дроман ингарела ки Медина. Дали джанена едве дека ефта дрома постојнена со анена тари Медина? Тари Джида, таро Тебук, таро Катарна, ефта дрома. Со значи на месјан више о аламетија, а вена песке котан. Ема ква и тало таро знако со ковел. Ке авер ситуација пейгамбера сама часова керија и вредно сакале дизјакери. Какрело пейгамбери алейхиселам, кој шајту мендар, ем кој паронгјола кибекија, кади кака на огробија од дорига, ме која шефачија далека бъренге.
Palo proživi be pejgambereskor aliselam. Pal este să coem projivime, covem projivime Allahul tale paromeo dori kibekia. Ai dve ki Medina cu naquele dunyaia se coiec paronela pe cu adla kabărie. Emo peigamberi aliselam kergja lenge dova. Jektaro najbaro vrednost, a kaja disem souli i dis, taului preselbe pejgambereskeri aliselam em kote a kariga kerela peri prvo džamija. Sar kergja peri džamija pošminaja amaret vijibaja. No prete pošmina to objasninav tu menga karik Nekola Bukja. Da li dikena kva sar parno kera karik tikno so Italo? Akva Italo je agregatori ko momenti ako ga nane struja e džamija, te ačoli struja, automatski dva agregatori vključi nelape e mo svetlinela celo harem. Akva Italo dva. Da li dikeno kola sar tikne kerao koriga su Itale natele, a dva Italo pralalne so prerabotinelo o vazduh, a dva su isitumen andreki džamija sar klima, so desingio la sej funkcionalnost, o taro klimatizerja tari puva vena, o bila čo vozduho su Italo tari puv, e mikalelale kja da ja stran. So Italo akva tantumen momentalno so gazinena. Akva Italo pralale no pazari kovaktie pejgambereskoro alihi selam. Achal akva tano peigamberi alislam kergja dova. Sar ulo se bepe akva pazari. Nao koriga Italo džamija taro Bilali radijallahu an e modoriga sine je pazari Benu Kureida. A dva sine pazari je udidonengoro. Namu kenas ne muslimanen, bărkingelen tumena știa cariga te bihnen, i o peigamberi alislam a cariga kergasni čaršija tovele medinakeri. Emo ashabia, sa na primer Ebu Dher, a cariga te prandingel na știsine sote del mehări pere romnjake, sa bajle pošmingja trgovijaja, rakeate ko girangjape e nja zlatnikja zarabotingja em dingja mehări pere romnjake. Akva Italo dva delo kova so šajte zapozni na ko moment. Aka na parica pošminaja prema pejgambereskir džami. Hajde buiru. Hajde o džuvlja kaja strana, o muša kaja strana. O džuvlja kaja strana, o džuvlja kaja strana. Va. O muša kaja strana. Va. Koji je upravo? So trebela odlično grupa na kaja šukar. Hvala inšala te zasvrsinja sarine samo inšalar. Inaku sakava snimi besovela amaro direktorio Alvinio Allah neka dele seko a hajri leme isako koja so trudinena pe akala čustva to ven spodelime tu men car Allah neka del tu men seko a hajri inshallah. Va, va. Pa, Karik šaj tebe ša napravim. Va. Zapoznen jamame na kanaku ja Itali i vrednost e medinakeri. Pa lodeš beš so si neki Meka, o pejgamberi aliselam alo a kanaki Medina. Kergja hijro pejgamberi aliselam. Sineles ke naredimo. Emo muslimanja kefea pošmingeta džikene pejgamberi aliselam. Kole stranatar kwelo pejgamberi aliselam ki Medina. Dikeno koja strana skroz kokova udar. A dale stranatar o pejgamberi aliselam kuvela ki Medina
Advaitalo više vles, emomanu shakariga redimei tale te dođa krene pejgamberi alayhi salam. Kolai tale prva lafio pejgamberi alayhi salam so akriya makai tale hudba so pamtinela leni istorija. Dikindo deka gjivdinena snakari hem muslimanja hem na muslimanja. Prvo lafio pejgamberi alayhi salam so kavakerel Eyyuhen nas, ey manuşalen, efşus selam, raşirin o selami, ve et'imu ta'am, delinen sadaka, delinen taradva haybe su isitumen, ve sallu bileyl ve nasu niyam, em kıldinen rakya koro namazi, dodeka o manuşa sovena, tedhulune cennete biselam, te manglen bezbedime te kuven ke Allah skoro cennet. Kratka lafija baro značaj dingja celo čovečanstvo. Коакала лафија, о пейгамбера сам накерела разлика. Сјан муслимани или на муслимани дела вредност ар мануш, која вредност и сито сар створење која Аллах Азза ва Џел. Кога дава моменти о пейгамбери алейхи селам, кога куела ки Медина, пошминге сарине пейгамбери алейхи селам, те викиненле кори песте. Ама лесинеле ек дева, која викнасна пе ел касва. Емов кавакерел мукен. Ој тали надахни ме ем джанела кај требела те ачол. Джанена секој влечинела е дева, секој делала те хал. И дева вела накарга кваси не више од центаре Мединакор. Em dikeno qua premo cafea vudar su italo. Harica potele i deva e pejgambereskeria čolo dorik. Kaskoro kertalo adva Ebu Eyyub el-Ensari. Akva manush o dovora duingjape se o pejgamberi al-Islam kove leste misafir. Akva Ebu Eyyub el-Ensari leskoro kersine ko dui katie. Pejgamberi sam ka kleske gjatu ko duj tokati ka muke mantele. Madam akva buninelas në pe ja Resul Allah dhe tu gjako duj tokati mukma mantele. Pejgamberi sam ka krel mande non stop manusha avena tena do sad naftu gjan naupr. So slučingjo velu. A dja rat po shmingjate del sitno bërshim. Lengere kerana sine betonska konstrukcija ili betonsko ploča. Lengere kerasne taro kerpići. Okrovi lengro taro palme. Pošmingjate perel bërshim te lete gjalko prvo kati upravo pejgamberi alejhi selam. A këlla so kerge sinele nek sano çarşafi su çarenas ne peodolea lena dava çarşafi celo rat ke dena o pani tena tavdel panu pravo pejgamberi alejhi selam. A o evenda ki Medine Italije šudre, šuko šil. Најизддржинге тај сарутно дирека кне пejgamberesке ја Ресул Allah мена штити издржина, ема керена цело ситуација со деси салил. И после пejgamber сам джал упре, она вена теле. Кобора чило pejgamber сам која два шомас. Pejgamber сам значи више која два моменти родела те кинел тан те керел и джамија. Аква тан пралале на карига сине Perdo tane urmengor. Akvasine palme sa urme. Akva tansine pralalen grobja e mushrikonenger. Kaskoro tansine akva tansine duje jetimengoro kolaso vikinasne pe Sehel em Suheil. Kogo pejgamberi al-Islam va kergja mangava te kinavo tanaša te keravi gjamia, on ushtinge ka krel na, pošto i gjamia ke ameno tan dajale hedije. Pejgamberi alejhi selam na manglja. O tan morate platingove. Bor platingove pejgamberi sama kova tan
desh zlatnikje. Naredinja e Ebu Bekreske, ja Eba Bekr, ikal dele desh zlatnikja e magyar platisali lida otan akale gjamjakor. Posh misalilo te gradinelpe i gjamia e pejgambereskeri alihi selam. Na nei gradba pejgambereskir sarso dikena akana. Znači, akva je sile lakoro istorijsko razvijive džamije. No kod dva vakti je pejgambereskor ali selam i džamija sine 30 na 35. Ko vakti je pejgambereskor ali selam duj drom širingjo vela leskeri džamija. Emo duj to širibo vela eftato berš. Znači, pali bitka ko Hajber, o pejgamber ali selam širinela peri džamija ko te negde pošminela te kedel pomegju trin te kvaš iljade manuša so kašaj te këldinen namaz. O temeli sine džamjakoro prvo bitno sine taro bara. O stubija sine taro kaštaje palmakere, a okrovije džamjakros ne taro listija je palmaker. Dikena kuborna ne važno o izlete džamjakora čal daveti. Sova kerga o pejgamberi ali selam. Taro alameti kiameteskoro italo, kogo manušaka nadprevaru i nempe ko izgradbe ko džamije, so celte fali nempe, amari džamije itali pošuži to marandar, amari džamije itali poluksno tartu mari džamija, a o ista džamije ko ven čuče taro manuša so ka këldine namaz. Džamija koja itali čuči bizo manuša so na këldinena, a dja itali džamija za peskeri so ka svedočinele manušengi. Džamija koja so no držinenalo manuša, perešla narinencar, peresa da kencar, o pejgamberja sam duri naredingja, a da ja diskote na ne zani, durite napad ningjo vel. Neyse, a kja džamija pošminela, to vel lakoro raširibe, pala dva to vel kovakti omereskoro radi Allahu an, misto više sara vela sekoa halifa i džamija raširingjo vela, raširingjo vel. Sekoja dinastija sara vela, lela poro zafat, te raširingjo vel i džamija. O minarija so dikena kovakti je pejgambereskor ali selam nasine. Prvo minare koga pošminela te pojavingilke pejgambereskeri džamija, a dava ovela kakva vreme koga vakerlape me malika palo na postu i nela više o hilafet luko. Prvo minare so vela ke pejgambereskeri džamija na neozeleno o kva džileste so italo. A dva su i džileste, a dva italo taro prvo minare so vela ke pejgambereskeri džamija, emo toga štar soj samo i sijamen podnovuvanje, a čola peske agjar sarsoj. Pa pala dvo velo akva o zeleno nea su italo, a okvo baro palest italo više vela ko podnovo vreme ko vreme ki Saudijsko Arabija. Inaku sotre bela te džanačala kaja džamija ko vakti pejgambereskor ali selam. Ko vakti pejgambereskor ali selama kaja džamija sinela samo 3 udara. O prvu dartala kava, o prvo so dikena sar zeleno pločken sar dikena, a dva viknape babu selam. O dotar kuvelape, o dujto isijamen babu Džibril, a dva italo sosema suprotno, emisijamen jek udar kote sopnape babu nisa, udar o džuvlja kotar kuvena. Soske vikinela pe a dava udar pala babu Džebrailu udare Džebrileskoro penglola, pejgambereski arsam koga vela sine objava, o Džebril al-Islama velasne taradija strana paluni, ema velasne pejgambereski te anel tari objava. Ko vakti pejgambereskor al-Islam pala dava pravgjona panda nesavi udara. Džiko babu selam isjamene kudarko te viknape babu rahme. Udare rahmeteskoro. Sar do bingja akava udar te vikinelpe udar rahmeteskoro. O pejgamberi al-Islam jektaro divesa, do deke i kerela sine hudba, ale alo jek manushan kla ja Resulallah. Ker dova
Maseconțar bărșim na perel, istoca camerel, o pot se via tablona, acvo vela șteta menge, o pei cambere al islam kisret hudba kergea dova, o Allah muk acale manușenge bărșim. O dobor bărșim pelo, o dobor bărșim nedelențar, o isto manușa vela ki jameakla iară sula ker dovaia te acolo bărșim se capotopovingiova. Emidova so Italii prifati mi s-au luat dva manuși cu adva udar babu rahme. Emodoleske dobinghea dva nazif adva udar te pe babu rahme. Pala dva gilesti siamene cu udar vikinoa pe o udar taro Ebu Bekr. Sar dobinghea kva nazif pe camberi alisam ca kerel. Eiva kerla tumen me ashabie. Se casar me tumen dar racistingium. Se casar sostinem ambor ci racistingium. Ama Ebu Bekrea naști nicoaște racistingiova. E modoleske kakel panden sa udara osveno udar taro Ebu Bekr te mukene pando jiko yomul kiam. O udara tarakva haremi pangliona kodredimo vakti rakat. Ama nedinstveno adava udar taro Ebu Bekr ova čola pravdo sađiko yomul kiam. E madla manuša so mangena te kıldinen nafile namazi lengi italo pravda adava udar em kıldinena ko adava udar. Neyse. Akarigi sijamene kudara broj 5. Postoji poznato adava udar. Odate pejgamberesc rasam sne trgovco. Ko giranela sne petarisiria čilo akarga kiperi familia Benu Nejar. E makariga nakela i dunjaja o Abdullah. Odate pejgambereskor ali selam e malo parome koga koriga ko broj 5. Akva italo odori. Najnormalno, ko so vremeno vakti džamija lela poroliko i najnormalno ojo vela moderno ki izgrad. A gde so trebela teđana? A gde trebela teđana deka, a kaja džamija kedela poveke taro milioni tekvaš manuša so šajte këldinen. Dodeka i kjaba, penela pe deka anlate kedela štar milionja manuša so šajta rojekuti te këldinen. Car so primetinena, a dve kakva moderno vreme, akva haremi e pejgambereskeri džamija, ojtali so vremeno opremimi, a dalea so pejgamberi ali selam, prethodno vakergaminge koja itali nagrado namazi kja kja džamije. Podlesko pejgamberi ali selam ka vakerel. Koj këldinela jek namazi kja kja džamija, ko Allah sar te këldinja 1000 namazi. Akva itali o se vapja kale džamijakro te këldine namazi. Isto agar, trebela teđana ko dva momenti koga da selam je pejgamberi alihi selam. Era ti adva tu men kergen sarine, e mušensal ka džaj dvete da selam. Koj dela selam je pejgambereske ali selam. Ko dva momenti terjona duj meleki anglan skoro kabări. Lela tomaro selami mingrela ko pejgamberi ali selam. Akla filani manuș tu ke selami dingea. O pejgamberi ali selam ko momenti ranela tomaro selami. Ko je hadisi pene namadam daif italo shukar italo te spomnina, pejgamberi sam ka krel koj posetingaman ko meribe sarte posetingaman ko jivdib. Promukela li pe akea prilika phalale. Tu mena idvesen ko thana ko te akariga objavingea pe Kuran, objavingea pe propisia. Tu mensen ko than ko to pejgamber sam pe loc kisejda. Shai beshena ko momenti ke nekule ashabesko roker, tu mena idve beshena. Tu men këldinena ko thano ashabia kaj so këldinge, kaj so objavingea pe kuransko hukmja. Beshena kinaj shuji puf ko te so piravele pejgambereskor ali selam telo. Jodoleske o manuša, diklej vredno so znaš na to držnil pe Allahskere kera. Pogotove pejgambereskeri džamija, odoleske investiringe sona. Talakva so beshena i si pralalen duj katija garaj. Upravo garaži si akarigo premeitalo sa akava vecinja. Okola so avena duraldana ća leibe abdezija ća tu širibe, tal tu mendi talo, em tal akava italo duj katija parkinga čal o limuzin.
Одобртало инвестиримо акарига, со ек стуботали пуфтало душел метро наупре. Ко ек стубитало чивдо душел квадратија бетони. Удара со дикена акарига. А савке удара и сиамен офтовар деш удара ни село Харем. Он тале дугачка 6 метрија, а широка и тале 3 кваш метрија. Посебно екипа вработи ме и си со одржине на ударатаре пекамберескери џамија. Џанена ли кобортале вработиме само со одржине на удара, трише лушовар деш вработиме и тале со одржине на удара е џамијакер. А вербути, аква со дикена, акала и тале чадорија, кола со ек чадори лескери вредност и тало ек милиони евро. Кергјалено главно таро Сименс ки Германија. А два сине германцо, која два моменти откако кергјален, прифатинела до ислами. Најнормално која е тало модерно премиме, и силе лескоро светло, и силе лескери климатизација, очадорија само со одржиненален и силен шелу шовар деш работиме мануша. И тумен дикен кобор потребно и си вработиме, посебно вработначало се џаде, со товена, со кернаса, со бар корталя дава. Посебно мануша и сија дава очаше со пиена ко Харем и со чивена, со икалена, со ек единствено цел, сарбите олеснинелпе муслиманенге тешај полесно те керен о ибадети ко Аллахи азza wa jal. Акариго пекамбери алислам делуингем џивдингја. Најнормално секоја џивдо мануш па лескоро мерибе, а велада лескоро мерибе. О пекамбери алиселам халаленен пењален акаригада преселинела пеко ахирети. O pejgamberi alisama sargjare na svalib. Lilja i zëni dali shajto o velko kera e shakor. O kera e shakor radiallahu anha sineo koja i zele no kuba so diken. O na svalib o pejgamberi alislam na kavja koja dva delo. Kobor dive sine na svalo pejgamberi alislam deshu trin dive. Koja dva momenti palo deshu trin dive o pejgamberi alislam preselinela na kele i dunjaja, kerge lafi kajte paronel po pejgamberi aliselam. Mada mjek predlog sineva këna kibekija. No Ebu Bekr ka krel na. Me shungju me pejgamberi alislam kotva krela, o pejgamberia paronena pe odoriga kaj so preselinena pe. Magjar prema kva hadisi, andisalilo odluka odoriga o pejgamberi alislam te ovel parome. И ака нас одикена дие и зелено Куба, а два и тало кабърje пекамбереско алисам. Директно та лесте и тало огробе пекамберескоро саллаллаху алейхи васелем. Исто дори джилесте и тало пароме о Ебу Бекр, мисто джико Ебу Бекр пароме и тало о Омер ради Аллаху анхум. Инаку пралален коленгоро кабърja на штите квел никој. Ни крало, ни принцо Соске, а дја и тали дове пекамберески алисам којте вакерела о Аллах, ма дозволин тарморо кабырю можате керен идоло поклонство. Те джанте роден сар со некола керена адава ко некола муле мануша поможин ман о ту евлија или ту муле. На, о муслимани родела стрикно таро Аллахи азza wa jal. Инаку правален сара Ало те ваздо па два зидо, деси салило, а два зидо со сине ваздимо, te perelen bash pelupralo kabëri Omeresco radiallahu an. Envaklape ko pelupralo kabëri Omeresco radiallahu an, si ka fsalilo o proje e Omeresco radiallahu an prenesnena vakna, vallahi panda sine ratvalo o proje Omeresco radiallahu an, tara dva momenti vazdena telal gjupre e gzido, više tara dava vakti nikoj nadikля o kabërja e pejgambereskoro, Ebu Bekreskoro, me Omereskoro radijallahu anhum. A kva je talo pralalen ukratko istorija trala ka džamija, a inako koja Kuba so dikena srebreno bojaja, a dva je talo Kuba o mirapi so kergjale Osman radijallahu an. Osman radijallahu an, ko leskoro vakti koga širingja i džamija tel pobari,
која дава танкај тоа сребрено адава телал кылдинелас не, тоест и клјоласине имами о Осман ради Аллаху анху. Некоја пучиве нека стовел трујал акава. Дали ту мен ги јасно пшалале? Тама. Ша кана понадорига теча джи тока нашите квоти и вредност ленгери ко бородоба. Ајде бисмилла.